assalamu alaikum tambara talbiza gom da koy mataran go barkan tun kuncin na kiriyar charku bai koy sigir bon kanora sigir wani sai ni ne bon fere sigira iri yar charku bai koy ne na ka te do na asibtiki ni kul kalir mu charku bai ga charno bon fere dai ba halir go fudu sigiro ra fon go ji sabir go gato nan dirla bo so ge do ido hare kan boy go ngai hina ko kar kulte tangam de izu futai da izu futai labo lakal kana halasa da jin koy ngai fondara ya dimono ya ne ko ya koy kimanta ne ngware ne kan sibor fo ngware ni mi kai bandin gomno wo kan yan ai me no bon igo tanga mo gani me ka zamu izu futai bon wo kan yan ta ga bisa ni mu no dinga ba ise ne illa bo alfagai ingai modo hare kan boy sigor kan bokoli igo ingai hina ko kar kulte gudu wawu dan illa bo lakal kana halasa da jin koy ngu fandara ni ngware ne kan sibor fo ngware ni mi kai bandin gomno ir sigiro hun kuna lalle irin mammo da arkal misa kan gobatu dine misa kan gobatu amanci kala wai bore jingaro ban kirkoi giske ba sai da giru kulu hando wo kan ra irgo kan sigine mars faransi ke niga a girba hakku zari no kan ika in dunya fi azulmata rana ne i dunya fi azulmata ra wai bore jingar zari wone mu kan ganan wai bore ido hare kan boy mi berandi irka bai qur'an subhanata ado hare kan bo an wai bore berandi hanna dumu wone ya dinga aga himman da wai bore mo ido hare kan bo imi zari ka ise kan ganan kan bu kun fute ngodin kan go igo te ise ngai mo do hare kan bo im koy ganan ise irka bai ne sigirora aran koy gudu bon fere in hanna dumu wone in dunya wai bore tangamo ki gogete manga cinno igo ime cino bo illa bo wone manga cinno ito kai ai me cino bo ya dinga wai bore jingaro irka bai jingar ban batano jingar no kan idunya fi alzamata rano igate wone mu kan ganan wai bore nan kulkan igo da fari bukara no ni gondo hare kambo aga himandano mo bai jingaro dinga aga himandano hal ho ka san ido hare kambo bore kan yan ONG koyi no ya kan yan gai mo do hare kambo i ko gitire hantum go koi gaga sinai ceci borai kan yango kauya din maga ngai modo hare kan boji sir yango gite ise ike dira wora in bai bar mai yankan gite kan ganan ngai modo hare kan bo in wai borai kan go kauya ra di minon ngai alhako ai me cino bombora kai ce nan go a garan fahaman da mata no kauyi wai borai ngai mo imi sagoda hala bon fera go to ido wala si to ido inga kande sigir woni raini borsu bana fo suban borsu bana ta sai ni gine madam Haruna Fatima aran do gidiya nan go sigiro wora asikal kongafen sanda wai borai kunda din kan sigi ne kongafen arana go aranga ma da tonton kai hankan koi fata de ne bo aranga ma hanka go tonan da arando wadin banda irga bai kan illa bo wai borai imodo hare kambo lalle illa bo soge igu tangam borai kan yan taxi din do hare ini sigir ta gi katare dai sigiro din da tonton manki ai ga fasararan sai no bora kan ga fasararan sai gono inga mo do hare kan bo albaharo din aka ga to nan da ran do hare matano borai him ga tegin da yan fodum na ga te borai ga iri sigiro wone dai amana ne ya dai ai gi salam Fatuma madam Fatum Haruna ga ingu do hare kambo sannan mat kai jinga ci da inga hinna nay burnya nango amaka ado hare kambo girno bon fere hanna dumo abera da fahama ama tontangaran do hare amaran non da har mum tontangaran aran wane ga sannan mat kai jinga ci da dai mat kan ai meki no bon sigir wone ina sintin agogete talbizara ya dumo no aran bai kan rajara hare agogete fandu goji sabim taro wona do kokoro du suro karan gogidan girgance me dara kace me dara aran kan gogir gomdo ya dumo no bore kan nan aran gogidi irtata asmat kaga himanda irgogi fandu goy ai hank sinai noya assalamu alaikum madam Haruna wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh to madalla madam Haruna ni mamat kan aina kai furote da kai furo kai te dai aiki in hangan koi sai walbore kai yango girgom da sai kan lalle in bai kan daraja no televizano in mu dugu bai dai kan dai zaro din ki ka wai borai sai i dunya fi azul matara inga sai ni ne wi mars hando karar go agirba hakko ban kirkoi giske ba sai amma zaro din irgba ni mi ye girno fahamai bere abo ni ma manai fasadir sai ifo sai i dunya fi azul matara wai bor dum mai kan yamma ci kai follon izayan ido hare kan bo i margugi no zarifu ifo na ranga te zaro din ifo te zaro din mana alai ga tuni sai dai fati ai garan fonda goi aran tambara television karan nake ai muka kai me dan fage karora wadin banda ai gin ware yani ko ga koi kimanta ko hanna in kane mun ga ware irkon lakal kane tabbatan dirse la Allah bora nan kan kul dangi tun am haldan am barkate bosu am na ilmi ten ya fo ba fo irku ir shawara mi tela me fo in Nigeri zam te donu bon fo am kai di albarkan tabbatan dirse da arzaka bankante daga hambani kanga in taso ma amir izaite sai iza albarkante iza kanga irana fa am lakal kana ir so gai nan kai goma kan nake
irko mina imza da izu futai ko kan ko ka ganga alomare aljanna mati yare aljanna firdaus da irbun boda kan ga ne ka kiga to so halai ga ai to ni tu yangoga zama buryan o kai ni ne buryan ne o gingar bambata bonno ne gingar nga mono igine journée internationale de la femme danga we bore gingaro no to dirtunu tarifora ifo ka ta tarifo wadin we bore alhaka igita mugumu zama wadin ni di so we bore hin ka te kandida agini koy vote alwati yante banda kan we bore sin de fondo boda kan koy futi to ni di gingaro din giro kan si gane février a zari bananta le 28 février 1909 no din dai no atari photo no din no parti fo gon kan si gane parti socialiste ngai no sintinka gingaro din burnya dinte nango kan si gane New York ngai se no ni gidi giru ku bore ko no din session New York to no din no a mafaro bumboda no din nato giri kan da kaga kan si gane 1910 inga mo conférence internationale fo te kwara kan si gane Copenhagen marka noya no di mo har kasu parti wadi wakilai representant parti socialiste idi ingai mo iya kingai bin kanai kebe ka ke dan ganora danga wo kante giri bandani ingai mo iya katun iya ga kanan di iya ka kanan di katonto ya dinga donc inga no ga kante amdi alhakai wai bari alhakai din ki gogi ta mu matani ga te ima alhakai din sasabandi wala ba iman duka saba yake ne im dudai ka wai bari no inga hayo to daga nodi haya mani ya daban dabo adikadi danga giro kan da kya ga koi ne danga 1911 inga mo wai bari danga hayo Autriche wai bari inganda Denmark wai bari da Almanya wai bari ni a dai da Swiss wai bari hando kan si gane mars a girbi waran ka afosi inga mu tunka ke dan ganora to giro kan si gane 1913 inga mu fam risai inga mu wai risi wai bore inga mu ininga sintina gingarodin sintina zari sintina no kan isintinka ayo amma asabanda zarodin samdi no février halka son février handoka ni ade wodiya igoga dira kali to nan kan ika kali ito soho nango kulu way bore ka kafuro way bore ka kafuro kali to nan kan way bore risaidi idu hayo fondo kan iga sappi to nima gingaro tarifo no ya kala ka to soho an nango kulu ma danga hari ifo ni gani hari kanga kwara kuluma to ni ma a tarifi kai na dai no kai kan wi marso dai no ya kai kan din so kai na ga wi mars ina ga wi mars nan go kulu mu fa ma socialiste da communiste inga wo kwarira iga so bai ka hayo kala iya kada mars wi mars igoga te so mars ka mars no igoga te wi mars so an dunya kulu talato me ame hayo zama conférence de Begin nodi no in san ko wajin san buson inga se no wi marso ina ga yinan go kulu iga hayo to inga se no igoga te ate tarifi alwati zama wai borai inga alhakai wi marso di iga gorka da kamo gona kadi alhakai keke ngo ima alhakai sasabandi ima adile wai borai da alborai game man ga nirto man ga nirkai eskir go ko de gine walir go ga yeda banda to ni ma wodi no igan wa batu wi mar sora imidi hankan yante nan ga kan koy de gina nan go kan bande yante wal bore go koy de gine igi san ka bo sam aran kan koy margana dindo matano aran di jirkul manga cinno illa bo wana igo dunya wana ise to illa bo borsin kan de bonne nim fur tarifo illa bo way bore maza da yanwo i alhakai hayo tamu yangai wala ima alhakai sabandi ima adilai irgin kan irla bo giri kulu lalle da session gogate da man ta haran wokan irkoite irgo masalara zam ifo kati masala ni bai lakal kana do haraidi illa bo gonda masala wodi ilim sa tugu kyarse kimino koy ni halka son irgonda hankan kaka du illa bizai kan halka son dorodi amma irkoy koy tarawo borsi irkoy din kuta amma halka son bore mandir yana isoge din kan koy ganga alomare to wodin ra
iri sigiri yan gona kan ite haran ingi so bai sai no isi ba haran ko yan gono wala sino ayya dai si bai amma dai giri kulwo ir Nigeru akwai a ginga haikan ate kabe akwai no dindi yeka ige ka te bore kan man koi ige ti se bari bata haya kirte nan gora ne inga ne wadi minister de la promotion wai bore ministero inga no ga hagoida inga no ga yeka ka bore margu amne to kirkoi yakin nin wa batu yakin nin ma batu zam giri kulu gonda inga tamu mana kai gane giro yakin filana bonni ga sala o to inga no wodi wo ka giri kulu in Niger wo maniye da banda fi sabilillah wa bare go kwadi kokari wa kan dubiye da wa kan mandu bare ngo ninga bumboda no go bana ka kwadi ya dinga irgi hin kane wa bare kwadi gini zamdi sambu giri bandaidin wa bare magadi sidu ba a follan kan kwadi me so gidu giri wa bare kan to waranka wai taki wai gu hala a gabisa an foyan donc ndi irga hin kane to bari kalla koy digina te zama hari bobu gona kan irin Niger wora ina kambadanga ke abu tire yan kan ganan vraiment di go gigoi danga tirwo man tinim tirte ma goy di go goida vraiment irga ne Niger way bore alhamdulillah me tirwo igin ka tir sambu amma go lati yamma te go mate a ke dira wora to da ke dira go ko da matkan igaba fi sibilla irgin kane alhamdulillah irgo ko digini zamdir sambu assembly danga za independence wate dindi daga zero wai boro kallon kun irka kate waranza afosi irgo waranza afosi assembly ra bakan aman himan da yadi zamdi ko di bayan Niger wai boro di sambu kanan di zangura kanan di waigu da ke bene hal ko wai kin di fo nan gufo ya wai boro yan yadi ga don assembly ra wai bore hin ka ba da albore me bor zangun da waye kin difora irgo waransa afosi to wodi yammo kulu tirfo wanno kai katare sanka fo wanno kai sambu matake kai sambu din inga nona irto nodi to madala dig wai bore gin ko yangai ceci fonda ceci afofo dol no irin ka kota bo an sarai no gane luwa kota ni gin fahaman dir hangti nai se ifo se luwawo inaka na fo na se wai bore se to luwa wakina ka ni faham fati luwa bumboda za sintina za 2000 luwa 2000 kan da idika so bai ka hansa kali before da yawa iya ka hansa koi ne ni faham imana te wai borai se fi sibillah parce que luwa bumboda attire à disposition ira ane l'un ou l'autre des deux sexes wa ana amkiya da wai borno wala al borno to me kom irwo iddono alhakai tamu yan wai ba inno go banda wat kulu ingi se no inna gurga ine danga c'est une discrimination positive danga ina te irse dai no kana gurga amma tirawo do kawo manne wai borfa ane wa amke alborno wal wai borno ine di go ga goy bere didigi ine sintina wana ane kanan zangura ima waran kakin dugo anu swat wai bore swat albore wala albore amma so ka irko tay na gurga irin ta da kan bahinka irgo ga ke dira imanne kal sappai do hadai kanan di waino zangobo ine albore ne irwai bore gano inna bu irga irda irgo na kal irko kan dir se 2014 iye kokoi ka guna kokoi ka shawara kadi kan wai bore vraiment wai bore gondo kokari wai bore mono da sappe no da haifo no wai bore da zankai no fa wallahi bai ku kan du iko wai bore da zankai da wai bore da zankai tinai kunno bora tinu ikoi ka bar mai ine ima kanandi ima te kanandi wai kindu kala irko kandir giwo ho kara irgo irko te so iddu kanandi zangora sappai do hare irgonda waran kakin dugu sanda mata noya danga dine iga konsanye keki dine konsanye keki kanan di zangura kulu ahima imdu kanan di waran kakin dugu makiya wai bore wai yakin dugu mace albore inga noa to di goga goy beri didigi wati waran kakin dugu ni sai kuna iri ka waranza kanan di zangu bon kulu iri gonda waranza wodi woki na guri gano fa in ta da kan bai ka iri yadda amma dokawo maniki dokawo di ke dira worano an dunya ke dira worano ina kula ina didigi wai borega amma dokawo maniki ane am kiya wai bore wal albore ya dinnaki
to ni ma kota sannono to ma da lahaja ai ga ba mu nim kan dirse fahamai beri boryon gono igane a aran goga tangam no ga ceci aran moto alborai aran goga ne aran wo aran to albora aran goga ceci albora nan ba bisiga to man gano aran sannogo fatini bai ayo ba hayo girbe wa kulkir go koy irgo koy bon fere te wo boresi irgo ki se inne tira ine alboranda wo bor masaba asidu kati zama hayo kai ga ma jarodi borai ga mila hala ine alboranda wo bor masaba asidu kati fati zama irwo ba kirgo ga tanga mo boresi doka kul kanga ir addinu atamu irwo sifura wodera zama za ir koy nirtaka da ir koy gaba inda alborai masaba walil mufur alborai gine mai na taka annabi adam wala ir me ame nim kiya gabi nim kiya ga kware mi ta arzakanta mi ta haifo ir kul nyaw an dunya ba fu nay dano nir ka ker gaji mane ba gobari hausan ke wala zarma ir me ame annabi kai follon ka annabi adam ga nirfu man ta annabi adam no ir ko gin kataka to da gaba inda masaba don kerban da na girta ka wala am gin kirte irin fure gini ya dinga ir ko di kan bor follon sini ka goro kan ba follon sini na dole ka da ta an ga hangatin in na kwa kerawo ga kawai borka to nin kai ka bora kerawo ga ni ganin da masaba agate bora ga baso to in ga sai nin irwo haiku kan ga koi kalan ba irdina ka irwo irsi furara ya dinga irwo matku kan note dine ta karika da irin kai adamai walla alborgo wai borgina wodin wo ya dinno me wone ki gona gaki ba qur'ana ne fatin kun qur'an ne alborgon da fonda am wanda ta kite inshallah amman kal da aga adilai tirawo manne haikul ane im adilai im fai borai tonya im fai ka bande amma gono gine to ane im adilai im alhakai sasabandi man ti zama bora go wai borai sai imne isadan la kol hunkuna am gorka fu goite aka gar mo wai borai sai hunkuna bai kuldi gani kan wai borai sai ta mun kundin koi kauye dindi wai borin ya zenu kan azenu a bisa giri waye ni gidi din zanga no agogo maka ni abafuna agogati isine kala madan filana nyano madan filana baba no ni ma imne mu sai filana nya wani mu sai filana baba zan mu sai wadadu an zura ina ka tunandi madan moda dufu na ga tunandi hunkuna wundi beri wundi bo bayan gona kantun wallahi isa wayi din noto to ifo sai kiga ne mi isa wayi kala kol ima agoi fu no ago an dunya gorai no ka irmu gorgor kasine an dunya gorai no ine inga ni ga ne relation social inga ni ne ima alaka isa sabandi zamnan ku kan bara gote isi ga adilai fatini ga bai kallan kalkanai site wala to wodin no takkatiraki ima adilai imanti zambora aiwa hunkun ni gono television ora ni gondin tire ni kyau ni ga wani so mi ni go director keki imine wai zamni ago wa bor imin ka bande asite mi inin alako ta amma o sandar waran go tangam no imsi wai bore yababe imsi wai bore yababe imsi kan babanda ba hunkun ta mo junna woni din ayo inga no mi inga tamo haran tamo inga no pour un monde égalitaire dans 50-50 il faut c'est un programme faut qu'on qui gagne 2030 il gagne pour un monde égalitaire dans ga alhakaiwo imi sasabandi imi sitamu awa me imi siwai borai yababe zamni di haribo gon ki gate wai borai sai kan ga wai borai mutunkin wa wajin yanwo kul isi barai zama alqur'ani bumboda hunkuna amma ne kala shin bumboda bora mu koy kabere keke eska ne wai bor wala albor man ta zamni go bor sai imi ne ni si yakin filana temi soge o bor margen no ninga tangamte on kon commandant Aishatu Isaka Usman ne kalim an dunyora ama fatta sama alfora wangu tangam yankate minisma mali awo atangam to nan gu hinka kalina ke hinka ke fo 2015 in not meilleur soldat africain ihin kanta 2016 irbor bi la bay kulu mondial trophée mondial nadu mashallah abina Nigerian no abina no din goy ka ko goy zama akwai an lakal kanai kan danan gora aga koi aga bore yamar aga haikul aga du ka furun dai aga haikul ni aje harbi wo bodai ani bonza to waji ma gamu
idiya ina bai ase to alalle ya dinga borai kan yan gir hangane im dugu bai kan borai kan yan goga sanne dan cara man ciyar dinno aran ma fa hamai beri kan madam Fatima Haruna kan ingai wo ki goce cigiti itanga mo giti ngai wai dunya fi azul mutara wai borai ima lalle imoto ikan bai muto igin da bandare ga wai borai gane sai ni go sorisi im sin yababe gane a da mission ko yan notu hay fo ko yan notu ai fa hamano ya fa imane a boro wai bonno imaye tiban akagara na chawote no alborani ngi chawote wai borani ngi chawote imi kulno iyala kai charbandi afo kul alhako mat kaga himanda imanonda amma da bora kai ginin siba wodin bora sannu amma da borani ngi chawote imsine a wai boro beni hina gufun ana chawote amma son kadu imal bora yeti nan gora wai bonno asinga beni hifun ya dinga silman kai ne naranse ya dinga ran ma matkan madam Fatima Haruna akan daranse fahama gotonton aranse irga bai mo halin hoka son di ko la sabu o gerfo harai wai boro inga giti wondi tanga mo karan gogite halin hoka son haran wi marso mata naranga aran gogi jingaro hayoda danga haran gingaro aiki ni sai za su tina fati bin kanai sirse amma gwamnati ministère de la promotion de la femme kan ga goido wai bore da zankai maza da yamu ina sigir fote ine kan borai sigir ta gino ine kan borai sibin kanera ine soho danga irso gedi kan yankoi gan inga alomare danga bankan gonda dal hinka iman hay kultinan di borabo bankan gonda dala follon no nise da tamma no nise da kobo no nise ni ada hankan go nise in kati ne cotisation libre danga im kan di se ga katinai i almaya laidi to wodin ni goga gayi so ai meki nora igo noro di marguyan so hun kuna kirkoi gingaro din hayo fondara ina hayo kai na fote ne o pade de congrès subo donc ministre na ginda ken ana ken to nan di we borega ane guma hane di irkoi mirke ba noro ki margudin inga ko kayiti gwamnati ginfona sai kanti primature kunno ya gumma unkuna gumma unkuna meki no gumma inga no ikonda ineti ika ina wazu bambata te gengarado to nidi wadin yan sigiri ta gino kan ilman baikate o donka wadin ine kan di sai ga kasine zama iri gabo ifokti iri asilama gabo da haifo duniya bore ka ganin ya zai ka kan din sai ga kasine ba ni man kan da bora sai noru ka ga dai ka gora gerga aga haya aga bine nan di to san kufa ga kasina aga hayo aga kan di sai haifo kai na kan masala kai ne gini ka bonsa don ko wadin no ite hun kuna bato ki sai no hun kun gimmo abori no ya har da girko ite yakin ya dinga bore kul kan gonda da haini no wal kan noru ne dan wari no don noru no to son wani bai hayo ni feri kwanta ni feri inda insha Allah shi aifa kai na kwanta feri haini sai ni ka fur kwanta me a gani ka ta sigiro man kai me danga wanne sintina daino o sigire go banda iga hayo bai ku kan gonda haifo a gani kan da koi ne iman ne ina dabu me wanne danga dai hun kun gingaro maga waliya da bore mu furbiya ni koi etaji ni ka to bai ka ko bi ka gano wala kane yakinin da yakinin ilmi di man gano wai bore to za da yan wado har SK gogai alakai ta man gani ko man gani ra irsin da bin kane ilmi kai kirin yayi zai kan ga ka sinai zama hun kuna so gaidin kan ko ka ganga aloma bai kulu fami kul sine inga bor siada kal dai ban kan ayo zamdin ha ma sara ni an zure gwara wani bor fo gwara ni dumi fo gon kai ha ma ya gaba to don ko wajin no irin mir bin hasarau kebe irin ka kan ji sai ga ka tinan ka ti holiya da bor em fur be ne hibururu be ne hino rodi agin ka tai sai haifo mi to madalla irga bai kan soje yi igo tangam hajiya agi man di irmi ga tangamoga matikin no wai borki hinga kan dinga kan baga sinada lakalkana labo lakalkana ce kyo fondara fati hankan sai wai bor mono gin kan dinga ka sene matikin wai bor no gin kan dinga ka sene so din tun tangamo din wora wa din kan borai man faham isine kala da tangamo ka wango irna ganwa inga sai no annasar ga ne victim me ke dira wora ikoi guna kan irbun boda ir kan bagwara on kun ki goga bombo haw wai borai sai sai ni go bombo haw mi ki goga diran da borai wai borai da zan ka furta gaino ninya kan go wundira ni za da furu hadla lara baba si bai fanin no gabai me irga tuguno irsiki baba sai
kalwat kan haya fumbu o filana irman kinise zam dir kinise isi ba hal haya nan kaga to o wala filana ni gonda waike o filana wa siba izai ai sai fata san buha mu furara ai siki aka ga nizo ni godi a furu had lalara da man furu hanya a gonda hanga sin lalo wala tere lalen dai kan ni gogadi hay epi susu bai ni bai da albore woto albore ifo kati haya nga wadi tun wundu goni inga wada a wundo mu foi bani am wa am hayo ikoi keke ikoi gawai irse zama danga dai sanni dai no danga ikoi gawai ikoi keke men wadi wala mai ni gadir kana wai bare da zan kai wala to irkati kwara digai da iza futufur kwarara dirman bai iza gani ka zuru kane idi yau yakin filana kwara idirga kayora to ni di ya dinga irkati moizai irkati kwara digyo kwara mu isi kwara tangam da manti kwara isi kwara ku kan di tangam wallahi kwara isa kan bugwara inshallah kwara isa kan bugwara kan ba mo kwara isa yo bayan kulu izai inda da wai bore inno irkati ayo zama za biriyan zanka biriyan mai kan barana go babu kan din ga kasi no fa din ma ine filana alborku kan nima matku kan albora te talka kala gani rana kan amutun asidu men wari asin ka ba an ga wundo wandi san kufa ama ayo ai ga zai irko fati hadda adu wai bor hannu amma ga fatta amma matku kan ni te arzakante ni te ifo ne wallahi nin din arzaka din boro din dotti ge tara wallahi hadda ni man du wai bor hannu ni wundo dinga te kan anti wundi kan anti wai bor no ga bor ma ka tare fa ba izano ni ga mai mine filana nya hannaizi ni man mai mine wai bor kati windi wai bor kati wundi in kati wundo ganjo in ka tai kunu e fi wai bor hanka ba kunno gati in musamman da annabi sallallahu alaihi wasallam aini annabi adam kan tirkayo kan irko intaka ana sai shaddan wona mu koi furo turi kurgano ni gin kalamba kalwoni mai kada ana koi kama tabo kulkan raigo man ti wai bor man tirkayo kan ti hawa ngono na sai am koi kama ani irko kan da ba hunkuna irsi ba sanno a girkul allan da ba ani irko sanno ganin di akwai kate wai bor sanno to nga sai no wai bor gonda dabari wai bor dabari koi no la sabu koi no fa manyar koi no kan ni ga mai gane mata masu dubara irwo dabari koi yanno dabari zangun da zangu go wai borra wallahi da wai borai ba hay kullu hay akul ga koi ayo aran ni go satara kan go ga hagwaida irin ne kan ga hagwaida lakkal kanai cejo halan dir koy te fitini yanka labura ndo hare kan bo aran bon feraja aran konda kauyo wai borai sai zaman ci gallo hinne zamai meki no bon kauyo wai borai da zan kai inga ino go tabi ya dinga igba fa ba mangacin narango fati aiwo kan irin sato si gidi kaso aiwo man kan ya mai kasan civilization aiwo daga difa makolandi bankilare toroji ayaru inna ta siya no dino irwo gokko irsi gode ban kan gogonya mai bumboda irwo man bai kai ne wanya mai kane irga sensibilisation te magar wato kan iddi lakal kana irga ba borai masaba inna wazu ban bata fote gyada sai ku 2014 zawo din kirfa irma activity te nyama irwo sajora ni gokko zama lakal tuna no di hare na irwo da irgo kirgo gode partenaro nango kan lakal tunai go no dinno irgo ko bor zango ganir saran go garan funda ine inne ban irko arnirgo de irko ne hay fogo du ir aga du ir masha Allah irsin ga koy ka bore bon fiye no di iro no di hada ine go ko irwo wa irgo tere mo bonno aron go bore no bon fiye irgo go bore no bon fiye ya na dumi go ga maka ni o bare go fattan de mazam fatta yan go ti goyo ni ba man ti danga irwo wo bore ya kinno irga hayo irwo ir partenero aga ne danga wo bore waidu danga makolandi kirkoy wai bor waidu ke hinka zangun da waranka me ini fai kana di hinka no irte sai girbin sa bon fere iri yakate borai mo sai girbin sa bon fere bankila har kirko wai bor zanguno irte wai guse sintin a wai bor zangu taki irte wai gu ke taki session taki nirte to di fano iddu bor zambar haifo zambar da zangu takin da haifo zamin ga wano di imana gayi kwara kunno irgo koi in bore margu imi yamar danga ifo no
kati lakaltuna mata ni gite ka bonza mata no di izu furo mai sai no ni giki mata no ni gite kaki mata no ifo no halaka fo no go kwayan da izu futara wo game wodi yanno inga iri ni bon fere da ko kwar waikin difora di fara kwar waikin difo a di fa kauye dai kauye waikin difo kauye waikin difo man ti di fa ga lura ba godano kauye rano kabile wayan kyankyandiyan ayo waraguyan sheriyan shatimariyan ni a dai nan gubo ba gagamariyan dai nan guwa kindifo dai ne kwa no din ne kwa ka bon fera te ise to madala to saka aran di misu woni matka ce da aran goga tangam alborai modo harai kam danga mate matkan alborai modo harai kam sanda duwai bor du bon fere aga himan da gorga sino mongo modo harai ni bai kan irkoi danga difa ir sambu alborai danga wa kan si gani alfagai ir sambu alfagai ra kina attirate ir sambu wundi ko naira wai borai sata furta gai sata danga ilman bai kudi ya bor kulu bai kulu no nan go kulu a lokata ta kularan sambu kai da kaina to so gai mo ir so gai do hare ir sambu zam kai go bon ferate so gai da kwarai zai ni ba isina na kenan so gai mo kan igona hunkuna borai si bai kan gai hadlas yan magano so gai go in gai wo don namu na mai ir don namu kan gono kan dindi soge dindi teni koy kul humbur ko mai hamni no go aga ni talifo te ni muzuru to hal ka son wadi no ir wo bon fere wadi no ngi senir gane sécurité de proximité irga bon fere te se irga ni se ihima inganda soge imkin kake kinan gukan iga wafuka iga sawara iga sannai wa batu o lakkal hayai hamnai makar kyarga hamnai makar kyarga irga ki la kwara bore se irga ne soge wo karan godi man taran ibare no man ti gukka ma gani go aran ni se ne o iman ka kala aran hallasai wato kan wangusino kan ir kwara mo illa bo man furwan gura es ka aran gadi soge bobo yakine ga aran kwarara an se ni ga ne police communautaire ani go me hal ka so borai bon ay man feri boru nan bor zangu ko kan din ko ni gogi bon fere mi ha nga wonga gamburu zam zinga di soge surtout dinga di abor fo wundi me nga gane telefono filanati aka gar man ti talino soge yo lalle nga no kitanga itanga monga wo malfani se wala est-ce que la bare igaba hankan iza fure igaba fonda kan iza futai gane kwara borai no gabai wana we borai da furtake inga no gabai nan kan fonda ki gana zambar fon gani sai inga ji soge inga ji police inga ji shantar inga ji douanier inga ji ose fore inga ji hayo gaddi sarki mata no igete ki margunan gufo ni se dole alwato no kanda irgo tashi hankali alwatira so gaddi fore kan ni gadi sagyo man ti gaddi fore no ga gode sagyo iza futai man ti sagyo rani gogo gum inne to gaddi fore wo gondinga hayami inne soho douanier karan godi kwaya din kan gofur man ti su mogal ni gote da mai no ka godi su mogal man ti duwanya daran di gadde a da haifo ka police a gonda da imal borai larwa man ti police no i gora din ki gote hun kunin ni se da soge imma haifo imuzuru kajira kwarara imfanda imne gaddi oze fore hinno gono ba karan di ya paramilitar no oze fore asiya da haifo min malambaniga am genkatu il gogi bon ay feri borfon goga faham kwai kuli mu faham da yamma mu faham di gorka sinaki gote kera hun kuna bariya rodo di na oze fore hinna ine soge wo kul koy yongo oze fore sidi haifo godu ne am kai yakin kan ba kwali kane mantin goyno ngam boda kan din ga kasi ngi se ne gona gane ahima nane mu furan ganda kera game inganda kwara isai nane mu furi game di haifo irga ke bi se matki gate ka koi kaki kan isi ba in gaino o zaman gai mo iga hamburu ina dinga in hayaki an barin gai ga wodin burko mai no go bore ga o ni ma haya kan masala kan gona daino o de bore faham ka bai kan so gai wo meki nora ai man ne zamane kan te ka bisa meki nora kan so gai go kware kulura man ta ifo ce no kwarai izai mu bai kan i hallasai magano halla samo site kal dinga mu boda kan dinga ga ka tsine inga wa malfa yanni sai gin ka tangam da bora da malfa me labari kindiwo kwara isai no gonda labari inga no yi makano
irwa wat kun nir gel bonga feri irga ni se police de sécurité de proximité wo irma akani ki kanda amma ima yak bon ferete kan gana la bize kul mo fay mo bay igwala ki goti kauya da gallo kulwala ba gallo la bore ti ba on kun da jin tun université de kati la kolbero ki ga kwami hayo za bora ji soge isimila kala ini tutun ga gano ba ni goga bisa no ba before kan albora goga bisa kwai hayo troisième pont ili go hayara ili gama bore go ne gane to on kuni fo noti ikande bore mirkar ikande mir alanda ba to ni di ya dinga halka son ba galludun kara amante zam galludun ka kai kanya mai haro banda hinno no ikai projet di no din na kai to projet ne nga koy de gine il wasi ga ma projet ma koy de gine il ga ba projet din frema zan projet din na gwamnatin no gabi ina sai nan go kulu il ga saka haibo ba ga zabo rai faham to dine woy boray yaba bayango il ga bay ak woy boray jin ko yango yiti banda ni di yango ga woy boro kunda fudo ni di yaba bayanga ba iga gumo kan ni di iga yaba bay kunda fu to woy boray yaba bayango ni faham ikamba banda yango ikamba banda yango kadda jirne ilmu guna tarifai lalle yaba ba gorkate kan ainihin sai zasin tina ainihin sai ba vote isite so bi ne woy boray gogi no vote alaka no me zama tir kunno doka kunno manne imo borgangi am vote wala am te kandida didi yanga isigi wasu kadi to danga ai go kini se ir wana kai gabai ir doka inga wo danga kai nan sai waran kakin dugu kanan do ai fo gona kan sigi ne contentieux du juge électoral le juge du contentieux électoral in kat cour constitutionnel parti kulu kan atira din kwai aman kanan duwaran kakin dugu wadin dan wai borai sai atira bun boda no sibisa o ya nga hino ma hino a zaton dangadi ne kanan duwai irgo koy dai digin no ir kanan duwai ir toy wai so agogo tonton so iya din girgine alhamdulillah haran wo de vote wo kan go ka ir koy ni ke ba kanan parti ku kaman kanan duwaran kakin dugu wadi o tire mbuni sita tira bun boda ni ga ya babe ihin kanta magar irga bawo kan idan kan zuzo kan ga modan kan siga ne kur constitutional kan danga dina ne sappai do boraman kan di waran kakin dugwadin sambula sabu iga tire furu ba ayo ba je sappai te kaban iga furu to irga ba danga digo goy bere didigi no di no irga kan ya ba wayan goti irga ba ngamo imane nangune kan di man waran zadin iman goy da waran zadin kiki ingamo gonda dukkan kiki te borasi kiga te gwamnati si inshallah to ni ma ya baba yan wo no din dai no irgo gaji zam ke bobo kadda borai ka satai ka lakkal kendi imene o ya kin aran ne kan di waran kindugu gwamnati rai mandu kan di waran kindugu kadda borai tuni ya kwasan guji ya ka aifo ka kuwa ka so bai ka television san buwal ka kafon dai bo me wone wo fisibillahi fati ingo deja nangu gono zuzo kiti do gono kan dirman hayo ni tira bun boda no ya dinga ba ni ga ba ni mta aifo ni tira iga isa hayo igene ni tira ina furu to ni koy tangam girin da giro min tira furu parti politique ai gabai dole no iga wodin wo iga goida newa mo kai gon ganen ce kan di waranza man ti ba gwamnati to tali no man ti borfono parti politique ai no zamir won ne ko gafen irtunir ko kadi premier minister wato kina gwamnati to da kai man iman goida tira ane wallahi ane inga yo ane alborabun boda ane aninga ke ane woni sharwai bore ingogi fondo goy ane wai bor wangadi yan ane ko mal barka da ninga ane ingoga ba imazada imkwande da kene me parti politique so hayo ranirko borai igo kera banka ine din iman godi sanno nimne ay fatta tashin hankali fo mai yakka ka furo inga sai ni ga ne cohabitation dir furo cohabitation ra il sin de la kalkale mai no go bainan kan wango ko ni to inga da no il ko mirwada inga mo imudu ka aya gayi borai dine mi kande parti politique mi kande way borma isi kande al boram boda be na wana wallahi ni se inga no ne im kande way bor parti politique isi konda woni kul parti politique ita dino oh parti politique italien zama ba waran zawo kai tontonisi madame la ministre nirke
ani sai to arandi hankan president de la republique ne president de la republique ne wallahi ingo wai bore ya bayan go doringa ani inga di kan nishar wai bore gonda ko karanteno wai bor darajanteno wai bor kan wangari yanno ani to inga ba im koi ka doka din guna imi ya ka tontoni sai oliya da kanan di waran kikin dugu im ato waran sa sappai do hare oliya da iwakin dugu im ato waran kikin dugu to hun kuna abawne irgo da irko ba hino sappai kan assemblera didu kanan di bor zangun da waye kin difo iga du kanan di zangu kulu iga du wai bor waran isu wai borai monago isu bor kul monago aka monago ina se kul constitution me isi monago asite son ki monago so hayo kul kan di borai goga tun journée nationale journée internationale man dai fono il alhakai il alakuno me il alakuno ingi seno irwo goga ken dir goga sensibilisation te ir ne wai borai se haya ki goga te enrôlement biométrique ko kabu yango ki goga te wai bora mi siye banda zam gun da bora du iko wai bora non ganda yise aini ki zatin tina da bora te dipto wallahi wai bora ndizan ka da furta gaino ya dinga ifo se kan furta gai da wai bora daran gaba aran alhakai mi sita mu irmu du ir alhakai irmu fatta da himma irmu koi irmu kabu zam din ma kabu ni sin ka te kandida zama din ta kandida bu goda ni sappa yangodi agin kin kangi ya dinga irmir bondori bai zam tan komanti irwoi borai ba idir iza ba shawar fuwa iranu nan ki gama iga san kai zambu man gano meriye da azambile zam gwamnati mu boda da na doka sambu dole ka da kwanta assembly ne sappa wala to hal dai man ti irba no dinno wallahi tabi mon funisi hal ka so insha Allah ka dai dirba no di to wadin no iga ba wai borai mutun kakai zama soho hankan ai maniki bun boda borai koy modar ko gona an dunyo me ame labai koy modar ko gona kadi wai borai dini dangine wallahi go koy digina ba labu koy iga bai i marga iga bai kan wai borai inga no ti labu inga no konda go da gina inga no gonda adiltarai inga mo no dina haya talfiga wallahi iga amana to nan di idi kan wai borai gonda amana inga so bai sai non di ba so hayo program 2030 bi ki goga ki ine amont 50-50 danga an dunyara alhaka imi ayo bai kulu imi sasa bandi o amma iman ne bore mu saba ta ka harido hare zama wai bor gogoro wai bor albor gogoro wai bor amma an dunya ke dira wora ini ma alhaka sasa bandi alhaka ta buyan asibori zam labura di goga alhaka ta mu tashi hankali na ga kadde o ba alqur'ana man ne kala bora hay ku kanta alhako imanon da dingo ga wanda marge fo sambu dinga adil tarai ni ne bora min ga yanga lakala ga iman ne danga wai bor da albor masaba ine ima adil tare mo gaboni imin no ni alako amanti tali zama Niger wo irkan irbin kanyo kati do kai me ame ki go sambo inga no asi wo kan gonda ya babe ine okin loi au Niger ne discriminatoire asino irwo irsa ya no do ka kurkite wai bora alakai gon alborai alakai gon au im goida au im sigoida to irwo irsa ya no amma wai borai ido hare kambo aran ma gindan yanwo kan madam Haruna Hajiya taran sai in fattan da himma ko an role so ne wanya ma igote kominde bore kominde wai bore me ame dinga dinga izai im fatta im ko ka an role hino da ikada sapai gaba ka im ko ta kandida da bayan amma manti banda ka banda im ko ingai mu im keki imine irmo hunkuno wai borai hal da iga ko assembly imine bor zangun da wai kindifo wai bor waran za afo sino gono imine wai borai igonda wai boron da afurtagi zangun da waranka wa kan kindi imino kore zenai si inshallah kai yeso kan gite wai borai sai awami kai yeso dai ai gogi barkan da giro bare irko dai manan wai borai in Niger wai borai mamake yango kite ngaise ima hayo im fatta da himma aiwa ikai yeso dai no in fattan da himma zamo tanka irsi shawar fuwai dira wallahi irman fun wai dullo zam nan ga ki ga san ka sambu da wai borai gon haiku kanka wai bor kan ti wai bor alaku ni bai kan wai borai siyar da imata mola amma da alborai ba da igin kake da kyabo so hun kun la kwadi zai furta gaino zanka wanda yayi sai ina doka ta ise me man ti ba doka no ni ba wato kan assembly gogoro asiga goy labo house ne tira
kiti labo hausiyan tirbero kan sirga ne constitution ana president no fondo agin ka haifuwan kan si gane de kare agi sambu to inga no adi kan lakwali sai wai barai sai igogi ya babe igogi ka waldini higan didi ta gunda imini sai ka gorfu ya dinga bora ay kul mante ayo teme ay kul mante kyo siteme e to inin ka iPhone ni ka gorfu donc inga no an tirajin sambu ane décret 935 ni gana c'est 2017 ane wai bora wandi yayi sai im kandi sai ga kasina imi dum imi kai halati di go ayo im sayo kitiyan gono kan fondan igana kan bai ku kan ni alhakai tamu igaba matki gigu kanda to donc ndi woni aga bori aga nan lakwali zai wa borai zai makyau labo mu koi digin zam do wai borwote wallahi ko labo mazadan utsin da gabi to madalla fondo goyde sabi mu tar wana ran kanir ganche me dara ka ce me dara ita mana aran ma ilmu ne na fukancin no ko ga hay sigir woni ra sigir woni bon fere sigirano aran ma bon fere kancin naran do sigir woni ra ya dinga aga himman da wai bore jingiro kan sigine wi mar sa do kan rayu go a girba hakko ki gite jingar no karan ma matkan madam Fatum Haruna ci da jingar no kan jingar beri no idunya fi azulmata nani imanne irlabo ya dinga matano irlabo goda wai borai goda idunya labai sai wai borai sai aran ma faman da yankancin na a tonan di borai do aran ma mu har hoka sun sigirta yoki da alhamdulillah sabi borai a sai no zarmai gine madar bor kulin godo harai kai na kan ga sai andan inu kwanta inu noru sundur kuma feri karab ne kana asintina ne yafa amon ban sundur ko ne ina feri no amon ban ya dinga ne kala alwati marje kan no ido harai kan bo hay kun kan goni sai digi hin ko daga sida gidan sundur kora kan ganan illa bo soje kan yan inga ido harai kan bo tangamo fandara illa bo lakkal kana tangamo fandara ko ga janyin ga alomare almuyalai gonu ma almuyalai gonu hajiya izai gonu wandai gonu ingai modo harai kan bo imudu hindo ne zama borsi ni wat kulu amma dai digin hina gabi kai nadin ni ga danga cabe aran ma matkan hajiya na ci da lalle aga himan da wai borai imu fatta wai borai da zan kai ba alborai imu fatta koi kabu yan odo za son gingai bon hantum mabai din man hantum ni manin kabu saki min hantum tirbe robo magano ni koi sabbe asite safa man te masangu ya dinga labis tarai goyo kan ni goganye ni gitejin amante me amante wai borai mo hajiya ne imsi yabobe ni musim bon yabobe gina zama foyen go ni ga no gingai bon yeti banda imisi yababe sori saido imisi yababe nore arzakai cece ngodo imisi yababe nan kulkan igu wai boro wuranu iga tusu no ane ingai manne ngai tangamora wai boranda albor masaba a ingai bai kan bankan gani ngai fu an tarifo charan se ya dinga amma ingai gane cewo kan wai borate imsi di zamse wai borno ma kan banda ga albor dan nan gora da baradu deputation imsi ne a boro wai borno albor fom ka kai gane manan aise wal ko sai tare imine nan aise ni ma nan borate a tangamo kan wai borate gududi imano inga hari inga modo hari kan bal ma yale na se inga modo hari kan bo mabai inga gati bindi inga modo hari kan bo labis tare goina ce bani mom ko gin wana ce ba fo kulin do hari kan bo alhako kan boro gonda imano ase afo kulin do hari kan bo imano inga alhako tangamo ka tedi imari ba nase fondu goji sabim tar wani matkaran gogo ma irse ta tas matkar himanda ya dumo no halmu kaso irma ne bankir ko tora atinno hane guru yagande bintu waransa igiye ga yeraran sai talbizara ya dumo no halmu kaso rajara aranga yega mara ko ne kai yesi radio television tambara RTV ikoga aran kul kai yesi il dunya wai borai me dinga mu di gingar wone ga ir go garan kai yesi ya di monir hangsine kai nan aran di ta tas matkar himanda ir go garan fondu goy ne nirga naran sai masala